the Lord, praise 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 the Lord. Urabandala Ravani Karabashavara Karabandala Ravani Varavandala Ravani Daravandala Rava. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya, 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 Toro Pitanam, Dhanya, Toro Pitanam, Dhanya, Toro Pitanam, Dhanyavad. Ida Ramani Karava Shakala Ramana Taravana Karavana Ramani Bidi 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 Bara 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 Bara. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान परमेश्वर करमणि खरवशकल रमण 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 Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Ura baba baba shabara bara karamandala ravan bara 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 mandala ravan. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. इधर अवश्य बलि खला रवनी आतर बलि खला रवनी दार मंडल रवन. प्रभु जीसु का नाम रो जीसु का नाम रो जीसु का नाम रो दया करो, दया करो, दया करो. अवंतर समस्त पाप दोष को पड़ो तो मिटा माफ करो. प्रभु जीसु को बहुले रक्त रामन को धोखा परिशुद्ध पवित्र दर्शन मुक्त मुक्त रंजित करो. ओ लॉर्ड हमसे 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 हमसे. Ida Ravani Karava Shakala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana. Holy, 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 holy. Holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord, holy Lord. Ira Baba 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 Shabara Bara 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 Mandala Ravana. Udaravani Kala Ravani Daravandala Ravana Daravandala Ravana. Jesus Namar, Jesus Namar, Jesus Namar, Dayakro, Dayakro, Dayakro. Hallelujah, 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 hallelujah. So करो रखना जो परमेश्वर तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद धन्यवाद. आवाहन करो सर्वनात्मा तुम्हारा पवित्र पात्र में समर्पण करो शुभ प्रभु. जिसको बंगे रक्त रामन दो परिशुद्ध करो. पवित्र आत्मा ने मन को परिपूर्ण हुई. आओ प्रभु रामन को ये जो सत्रह में संकीर्तन करो प्रभु उत्साह में दया करो. आत्मा सत्र पितांग उपासना क्रिया में दया करो. सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन शब्द आत्मा को साध्य क्रिया में साहाय्य करो. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ura baba shabani kala rabani kala rabani adaravani kara mandala rabani dara mandala rabani. Holy, 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 holy. Jesus नाम और Jesus नाम और Jesus नाम और दया करो. आवाहन करो सबना सब तुम्हारी कर रे सुग्राही हो प्रभु. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus नाम और दया करो समस्त मंडली प्रति मध्य अनुग्रह करो. सबने मध्य प्रभु ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ତୁମେ ଦିଅଛ. ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ରହିବେ. ହାଲେଲୁୟା. ଉରା ବାବା ସେମାନେ କାଲା ରବାନି ଖାରବନ୍ଦାର ସଦାନ ସମସ୍ତ ଚାତୁରୁ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ. ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର. ଅଧିକ ଅଧିକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଦୟା କର. ହାଲେଲୁୟା. ସର୍ବତ୍ର ତୁମ ଆତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁଳ ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟ ତୁମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉରା ବାବା ସେମାନେ କାଲା ରବାନି ଖାରବନ୍ଦାର ଅନେକ ଅନେକ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ସଙ୍ଗେ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ. ହାଲେଲୁୟା. धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद. ग्लोरी उत्तरावाणी कारव शबर करबंदल रवानी कारबंद नाम जीसु नाम दया करो. निज अंजक तुम्हारा पवित्र पात्र समर्पण विस्तार संप्रवेश मध्य आत्मा द्वारा समर्थ विषय नियंत्रण आत्मा का तुम्हें बहुल भाव साधन करो. जपरी मान आंतरिक विषय तुम मंडल निष्ठा प्राप्त हम. दूरा बाबा शबरी खाला रवानी कारवा तो वाक्य मान करते जीवंत कार्य साधु दुधार खंड तीक्ष्णतर हम. प्राणात्मा ग्रंथि मज्जार विच्छेद पर्यंत भेद चिंता सूक्ष्म प्रभु सूक्ष्म विचार हब. हालेलुया, 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 हालेलुया. उरा बाबा शबानी खाला रबानी बारा 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 बा. जीसु नाम दया ग्रंथ चक्र तुम्हें प्रसन्न करो. तुम और स्वर्गेश्वर दर्शन तुम्हें दियो प्रभु. होली 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 होली. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. प्रभु जीसु नाम दया करो. सर्वांतगण तुम प्रति क्रिया दया करो. सर्वांतगण तुम विश्वास क्रिया दया करो. सर्वांतगण तुम अन्वेषण क्रिया दया करो. यत्न सहकार तुम अन्वेषण क्रिया दया करो. अरे प्रभु तुम्हें आम निमंते पुरस्कार दाता हो. हालेलुया. किंतु जब हमारे प्रभु आओ पश्चातपद हो प्रभु विश्वास द्वारा वंचित है तुम आत्मा मंडल संतुष्ट है ना. आम को दया करो, दया करो.
हालेलुया हालेलुया धन्य जीसु धन्य जीसु धन्य जीसु पूरा बाबा शमानी खाला रमानी कारबंदल रमा आत्मा मन को संपूर्ण रूप से कार्य करंतु तुम्हारा पवित्र पाद तले समस्त विषय समर्पण कर प्रभु जीसु के नाम रे प्रार्थना करू पिता के हम स्तुति गाए कोई है जो बचाता हमें परम पिता के हम स्तुति गाए कोई है जो बचाता हमें सारे पाप करता चला सारे रोग करता चला
Daramani Karavasha Kalaramana Karavana Holy, 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 Oh, Shana, glory to God, glory to God, glory to God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Holy, 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 Thank you, Jesus. 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 Holy Lord, Holy Lord, Holy Lord. Udaramani kalaramana Shamani kalaramani daramani Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus.
धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु धन्यवाद तुम्हारा पवित्र नाम धन्यवाद तुम्हारा धन्यवाद तुम्हारा नाम धन्यवाद तुम्हारा नाम इधर वाली मेरे वाले वाले हालेलुया 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 थैंक यू हालेलुया
Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesus, dhanya Jesus, dhanya Jesus. Dhanya Prabhu, dhanya, dhanya, dhanya Prabhu. धन्यवाद पूरा प्रभु निकाला रहा शक्ति Thank you Jesus, thank you Jesus. यारी चावल प्रार्थना
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ କଥା କହିବା କୌଣସି ଲୋକ ଯୀଶୁ ଅଭିଶପ୍ତ ବୋଲି କହେ ନାହିଁ, ପୁଣି କୌଣସି ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏହି ବିଶେଷ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ ପାଉଲଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣୁ, ପ୍ରକୃତରେ କି ପ୍ରକାର ସେ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କଥା କହିଲେ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ। ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଅତିଶୟ ତାଡ଼ନା କରୁଥିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେ ବାନ୍ଧିକି ସେ ନେଉଥିଲେ, ଆଉ କାରାଗାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ। ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ବଡ଼ ତାଡ଼ନାକାରୀ ସେ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ସାଉଲରୁ ସେ ପାଉଲ ହେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ନାନା ଏବଂ ମହତ୍ ମହତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟର ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେଣୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଅଧିକାଂଶ ପୁସ୍ତକ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି। କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକ ବୋଲି ସେ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ। ଜଣେ ସେ ନିଜେ କହିଲେ, ମୋର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର ଜ୍ଞାନର ମନର ବାକ୍ୟଯୁକ୍ତ ନ ହୋଇ ଆତ୍ମା ଓ ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣଦାୟକ ହେଲା ବୋଲି କହନ୍ତି। ସେ ଏଇ ବିଶେଷ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଯାହା এই ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥି 12 ପର୍ବ 3 ପଦର ଆଉ ତାର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ପୁଣି କୌଣସି ଲୋକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ ତା ଯଦି ଉପର ଠାଉରିଆ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଲାଗିବ। ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି, ମାନୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ। ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଉଦ୍ୟୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। କେମିତି ହେଲା ତାହେଲେ? ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଉଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ, ଏଥିରେ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଉ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କେବେ ତ ଅନ୍ୟଥା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ତାହା ବୁଝିବା ସରଳ ଆଉ ସହଜ ହେବ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେହି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରେ ନାହିଁ ବୋଲି ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଲା, ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୋଇ କୌଣସି ଲୋକ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବ। ଆଉ ୱିଥାଉଟ୍ ଦ ହୋଲି ସ୍ପିରିଟ୍, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିନା, ଏଇଟା ପୁରାପୁରି 100କୁ 100 ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରେ। ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରାଗଲା, ସେ ରାତିରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମରିବୁ, ଭିତର କହିଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି କହିଲେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେହି ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲା, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ପିତର 3 ଥର କରିକି ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଥରେ ନାହିଁ, 2 ଥର ନାହିଁ, 3 ଥର କରିକି ପୁଣି ରାଣ ପ୍ରମାଣ କରିକି ସେ କହିଲେ, ସେ ଲୋକ କିଏ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ବାକ୍ୟ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେଲା। ଆମେ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା? ଆମେ କ'ଣ ସେଇ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ଆମମାନଙ୍କର କ'ଣ ନ ହେବ? ହେଇପାରେ ଆମେ ସେମାନେ ଯେମିତି ସିଧାସଳଖ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଆମେ ସେମିତି ସିଧାସଳଖ କରୁନାହୁଁ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ୱେରେ। ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେଇ
डायरेक्टली सीधा सड़क अस्वीकार करने ठारू किछि कम नहीं, ता संगे समान। जीशु को प्रभु बोली कहवाटा ता संभव हो पारे ना, केमिति इनडायरेक्ट वे हुए। सीधा सड़क सीना अनेक बा आमाने जीशु को प्रभु बोली अस्वीकार करूना हूँ, किंतु जिते अनेक पुणे आमाने मध्य प्रभुंकर वाक्य पालन करूना हूँ, ताले सेटा कौन जीशु को अस्वीकार कलापरि नहीं। आमे जीशु कौन कहले मते प्रभु प्रभु बोली कहती, माने जीशु को प्रभु जीशु प्रभु बोली जो कहती, एपरी प्रत्येक स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे नहीं बोली जीशु कहले माथ्यू 7:21 सीधा सड़क कहले। जदि स्वर्ग को जने जाई पारु नहीं, ताहले तार मूल्य कौन अच्छी? जीशु को प्रभु बोली कि जिते कहले डाकिले प्रार्थना कले प्रचार कले लाभ कौन अच्छी? ताहले से तो नरक जीव। जदि जने स्वर्ग न जाऊँगी ताकू नरक जीवा छड़ा आउ अलग जगह नहीं, कहीं सेमती ताहले हला। तेणु जीशु को जो माने प्रभु बोली कहवाक चाहूँ आमान को आ प्रकृत धर्मकर्म आमान को साधन करने अच्छे। प्रथम है जपरी मुझे कहली प्रभुंर वाक्य आमान को मानवाक अच्छे। यदि प्रभुंर वाक्य पालन करूना ताहले प्रभु सहित आमानकर संपर्क ना, आमानकर प्रार्थना ही प्रभु शुणती ना। अनेक आम प्रार्थना कले से प्रार्थना उत्तर मिलूना, जेहेतु आम प्रभुंर वाक्य पालन करूना। हो पारे केते आम अल्प पालन करुँ ना बेसी पालन करुँ, किंतु अल्प कि बेसी ना। जौन 14 पर्व तार 15 पद 21 पद अनुसार यीशु कहले जदि मते प्रेम कर मोर आज्ञा सबू पालन करे, जे मोर आज्ञा सबू ग्रहण कर पालन करे से तो मते प्रेम करे। तेणु प्रभुंकर आज्ञा सब वाक्य सब आम को मानवा को नहले आम जीशु को प्रभु बोली कहबार किछि मूल्य ही नहीं। से प्रभु केबे खुशी हेबारे एवं प्रभुंकर इच्छा मान को साधन करने को से माथ्यू 7:21 अनुसार जे स्वर्ग राज्य जे जीवाई चाहूँगी से पिता इच्छा साधन करने को हो। खाली प्रभु प्रभु डाकिले ना। मु भावी नी जे मुझे पास्टर हेबी, मु भावी नी मु कटक आसिक रही। मु जानापी चाहूली सत्य ईश्वर किए। जगतर अनेक धर्म अच्छे, सत्य कौटा? तेणु सी चिंता मत एत भीतर को नहीं गला। यहाँ खाली मु चिंता कले लोक सहित आलोचना कले धर्मगुरु मान सहित आलोचना कले हो पारनी। मु भ्रांत हो, कारण नाना मुनिंकर नाना मत। ख्रीष्ट धर्मगुरु माने जीशुख्रीष्ट कथा बाइबल कथा से माने कहे दृढ़ भाव में यहीटा ही सत। हिंदू माने तांको धर्मर कथा देवता मान कथा दृढ़ भाव में कहे यहीटा सत। मुस्लिम माने सेपरी जिते प्रकार धर्म अच्छी समस्त धर्मगुरु माने धर्म नेता माने सेमानकर धर्म आउ सेमानकर ईश्वर बा देवता को ही ठीक बोली कहे। ताहले सब तो गंडोलिया आउ हो ठीक विषय जानी हब ना, कौन करने को पड़ो। यहाँ चिंता करी मुझे बहुत बड़ गोटे निष्पत्ति नेली। मते जदि कई सत्य ईश्वर अच्छा तार प्रमाण मते पाइबा को हम। केमिति प्रमाण पाइबी? मुझे देखा हम, से मत सहित कथबार्ता करने को हम, आ मते किसी शक्ति देवा को हम। ईश्वर मुझे भी आश्चर्य कर्म करें ताहले मु मानिबी, अनेक मानवे। आउ भाविली एटा तो किसी सहज काम ना। सत्य ईश्वर जे तांको देखिबो, से पुणी कथबार्ता करेंगे, से पुणी शक्ति देले नाना आश्चर्य कर्म हम। एटा तो किसी सहज विषय ना। मु चिंता कली, तापरे मन को मु एपरी भाव में प्रस्तुत कली जेते कठिन हो आउ मु मोर निष्पत्ति अटल। जहाँ करने को पड़ू मु करी, एपरिकी निजर जीवन देवा पड़े मु करदेवी। किंतु एटा मत जाना आज जगत में समस्ते लोक मैंने द्वंद्व पड़ी अच्छा, समस्ते निज निज रास्त चलुंट। मनीष जीवन गोटे आउ पानी फटका परी जेकोसी मुहूर्त हठात छड़ा चलीज फाटीज शेष हो। आज सत्य जदि के ईश्वर अच्छा ताहले तांकर सामना को तो जीवाक हम। से विचार करेंगे स्वर्ग नरकर विषय आम जाचु। से ईश्वर को न जानी कथा किसी न बुझी कथा न मानी सेवार्थना न करी केमिति जाइए स्वर्ग में पहुँचे। जदि नरक
ପଡ଼ିଗଲ ତାହେଲେ କି ଅବସ୍ଥା ହେବ? ଆଉ କ'ଣ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ହେବ ନାହିଁ? ଏଇଟା ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବି। ଆଉ ଏଇ କଥା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଯେଉଁମାନେ ତାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ସେମାନେ ତ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ। এই ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ ଆଉ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ତାହେଲେ ମୋର ପାଠ ଶେଷ ହେଉଛି। ସେତେବେଳେ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଏତେ ବର୍ଷ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ମୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା କଥା ଭାବିଲି। ଥାଉ ସେ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଜି ମୋର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ ଏ ପାଠ କ'ଣ ହେବ, ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବିଲି। ଆଉ ଯଦି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଜାଣେ, ତାଙ୍କୁ ନ ଜାଣିକି ଯାହାକୁ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କରିବି, ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ, ପାଇଗଲା ପରେ, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ ତ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ କରିପାରିବି। ଏହିପରି ଚିନ୍ତାଧାରା ମୋ ଭିତରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଗକୁ ଗଲି, ସବୁ ବିଷୟକୁ ପଛରେ ପକାଇଦେଲି। ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଆଉ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋର ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଗଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହିଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଲି, ପ୍ରମାଣ ପାଇଲି। ମୋତେ ଦେଖାଦେଲେ, ମୋତେ କଥା କହିଲେ, ମୋତେ ଶକ୍ତି ଦେଲେ ନାନା ପ୍ରକାର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ 100କୁ 100 ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ କେହି ନାହିଁ। ଖାଲି ମୋର ଚିନ୍ତାରେ ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ, ଗୋଟିଏ ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ନାହିଁ, ଅନେକ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ବାଇବେଲ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କରି ବାଇବେଲର ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି ଯେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଲି, ପାଇଲି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ବି ମୋର ଧାରଣା ନଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ପାଷ୍ଟର ହେବି, କଟକରେ ରହିବି। ଏଇଟା ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାକିରି କରିବି, ଭଲ ରହିବି, ସେଇ ଠିକ୍ ବାଟରେ ମୁଁ ଚାଲିବି, ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକଙ୍କ ଆଗରେ ଏଇ କଥା କହି ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଭଲ କଥା, ଯିଏ ନାହିଁ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଗଲା, ପ୍ରଭୁ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ, ଦର୍ଶନ, ଭାବବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ କୌଣସି ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଚାକିରି କରିବି ନାହିଁ। ମୋ ଜନ୍ମର ଇତିହାସ ବି ସେହି ପ୍ରକାର ଥିଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି କିପରି ସେମାନଙ୍କ ବିବାହର 5 ବର୍ଷ ଯାଏ ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ସେମାନେ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ମୋର ଜନ୍ମ। 8-9 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବଡ଼ ସବୁଠାରୁ। ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର 3 ଦିନ ହୋଇଥିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇକି, ସେତେବେଳେ ମୋହନାର ସେଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, ରୋମାନ୍ କାଥୋଲିକ୍ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୋତେ ଡେଡିକେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ନାମ ଦେଇକି ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମୋର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ଦେଖି ବାପା ମା' ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଦିନେ ବସେଇକି ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି କହିଲେ, ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ତୋତେ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, କାରଣ ତୋର ଜନ୍ମର ବିବରଣ ହେଉଛି ବିବରଣୀ ଏଇ ପ୍ରକାର। ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦେଲେ। ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତି, ସେୟା ନାହିଁ। ବାପା ମାଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ଭୁଲ କଥାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇପାରିବ। କୌଣସି ଲୋକ କାହାର କଥାରେ ଯଦି କେହି ଭୁଲ ଭାବରେ କିଛି କଥା କହୁଛି, ତାର କଥାର ବଶୀଭୂତ ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନାହିଁ। ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ ଭଲ କଥା, ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତେ ବଶୀଭୂତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ନହେଲେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି, ଯଦି ବାପା ମା' ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୃହକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି ସବୁବେଳ ପାଇଁ। ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି, ଗ୍ରାମ ସମାଜକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି। ମୋତେ ମୋର ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାପା ମା' ଜୀବନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ, କୌଣସି ଲୋକ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଟରେ ଅଛି ଠିକ୍ ରାସ୍ତାରେ। ବାପା ମା' ନିଜ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ନରକରୁ ଆଣିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେ ନେଇ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମୁଁ ବି ନରକ ଯିବି? ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଏପରି ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲି। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ସେମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କେବଳ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା କଟକରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଜଣାଏ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ହେଇଛି। ଏଇଟା କ'ଣ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପାଳନ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ହେବ, ମାଥ୍ୟୁ 7:21 ଅନୁସାରେ। ଆଉ ଏଫେସୀୟ 5:17 ଅନୁସାରେ ନିର୍ବୋଧରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତାହା ବୁଝ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନରେ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, କ'ଣ କାମ କରିବି, କେଉଁଠି ରହିବି,
एसबू विषय प्रभुंर गोटे इच्छा उद्देश्य अच्छे किंतु अनेक ताहा जानापी चाहती ना जदि प्रभु जनाती कौन से करने प्रस्तुत न था निजर चिंता लक्ष्य मु डॉक्टर हेबी मु इंजीनियर हेबी मु जड़े पॉलिटिकल लीडर हेबी मु जड़े भल बिजनेसमैन हेबी अमेरिका जाइकी मु रही घर द्वार बिल्डिंग करी स्टाटस मेंटेन करी एटा प्रभु इच्छा ना निजर इच्छा जो एपरी चिंताधारा आम भितर आसूची आम कौन जीशु को अस्वीकार करूना प्रभु जहाँ चाहते आम ताहा आम तो स्वर्ग ही नेबे ना प्रभु से 5 जन निर्बुद्धि कन्या कहला बड़ी कहे से जो प्रभु प्रभु खोली दिंतु द्वार आम आसीगलु प्रभु कौन कहले आउ तुमने किए मु जाने ना स्वर्ग राज्य एमती हम कहले तो प्रभु को इच्छा साधन करूँ आम जीशु को प्रभु स्वीकार करूना जीशु को प्रभु आम कहीपारूना प्रभुंर वाक्य मानिबा वाक्य न मानिबा द्वारा आम जीशु को प्रभु कहीपारूना इच्छा साधन न करने द्वारा मैंने प्रभु कहीपार प्रभुंर कार्य न करने द्वारा आम प्रभुंर प्रभु जीशु को प्रभु कहीपार कारण प्रभुंर कार्य आम को करने जो मान को आह्वान अच्छे से आह्वान अनुसार करेंगे जो मान को सेपरी विशेष आह्वान ना मोपरी से कार्य करने को हम बाइबल लिखा प्रेरित पुस्तक में आद्य मंडली में प्रेरित माने तो कार्य कले चारिड़े विशेष कार्य सेमानकर हला विश्वासी माने समस्त विश्वासी माने चारिड़े तारण छिन्न भिन्न हेले घरे घरे पशि से माने जीशु जे ख्रीष्ट यही कथा प्रचार कले समस्त को कार्य करने कारण समस्ते परित्राण पातु बोली ईश्वर इच्छा प्रभु मते मनोनीत कर आह्वान कर कटक रखते सत मु जड़े लोक पूरा कटक लोक कवर अप करदे पारि नहीं से प्रत्येक को जहाँ को जमी आह्वान अच्छे से अनुसार से आह्वान नथिले जड़े भल विश्वासी भाव प्रभुंर कार्य जड़े विश्वासी जदि जड़े भल विश्वासी हो पार मार्क 16 पर्व 17-18 पद अनुसार 5टा चिन्ह तार अनुभव से भूत छड़ब जीशु नाम पीड़ित मान को हस्त रखिले सुस्थ हे नाना आश्चर्य कर्म हो पार जौन 14-12 अनुसार जड़े विश्वासी जीशु जेपरी कर्म करपरी कर्म करेंगे ताठ अधिक महत् कर्म करेंगे केते लोक मैंने तो द्वारा परिवर्तित हेबे अनेक प्रचारक पाल ख्रीष्ट नेता अच्छा मात्र जड़े विश्वासी जीवन से ना गोटे आश्चर्य कर्म से ना गोटे भूत छड़ा से ना कहीं कौन दरकार सेपरी पालक प्रचारक ख्रीष्ट नेता हम आउ प्रभु जो विचार कर हिसाब देवा दिन में से कठिन हम तुम कौन जड़े पास्टर थी कौन सब आश्चर्य कर्म कर प्रभु पचारे कारण ईश्वर जो वाक्य शक्ति प्रकाश पाए ईश्वर वाक्य केमी प्रचार करने बाइबल तुम्हें पढ़ी न जान जीशु जगत को आसी केमी कार्य करते कौ मेथड्रे करते शिष्य प्रेरित मैंने केमती करुले विश्वासी मैंने केमती करुले विश्वास चिन्ह जो 5टा लेखा अच्छी मार्क 16 पर्व 17-18 पदरे कहीं चिन्ह तुम अनुभूति है ना तुम जड़े भल विश्वासी नथिल ऊपर ठाउरिया लोक थिल बाइबल टे पढ़ुल प्रार्थना करूल पदे अधे क्या कथा कहूल एमती ईश्वर कार्य करा जीशु कौन कथा कहे ना तुम्हें यही प्रकार जीवन काटवर तुम चारिड़े थी लोक मैंने विनष्ट हेले तुम्हें जड़े भल आ विश्वासी होता नाना आश्चर्यकर्म होता अनेक अनेक बदली जाते तुम सेपरी करना प्रभु केमती खुशी हे तेणु आम को प्रभुंर कार्य सफलतार सहित करने को अच्छे जो आम सेपरी करूना आम जीशु को प्रभु कहीपार प्रभु चाहते ये सब विषय आम कथा जदि प्रभुंर सेवा करूना आम भल भाव अनेक करते सुविधा टे थे असुविधा हेले आउ गिजा प्रार्थना ना सेमती तो गिजा प्रार्थना हवा कथा ना बाइबल आम देखु प्रत्येक दिन मंदिर में से प्रभुंर सेवा करुले प्रकृत विश्वासी माने प्रतिदिन मंडली सहित से लगी रही गोटे आत्मिक मंडली में लगी रही प्रभुंर सेवा करने कथा आत्मा सत्य पिता उपासना करने कथा गोटे रविवार दिन कर बोली लेखाई ना सप्ताह थरे कर बोलिकी लेखाई ना छुट्टी दिन अच्छी लोक जाऊँच गिर्जा नथिले आउ ना किंतु अनेक स्थान मानक चर्च मानक संध्यार हुए कौ समय काम दाम लोक फेरी थे आम देखुचु आम सकाले करुचु से अनुसार सुविधा करी आउ मंडली सभा लगी रहा कथा
जड़े प्रकृत प्रभु लोक जदि सेपरी हो ना आम केमती कहूँ जीशु को प्रभु बोली खाली मुख मुखरे कहीदे से किसी ना तेणु एपरी भाव में अनेक समय घटी थाए जद्वारा आम जीशु को प्रभु बोली कही पारना जदि आम विश्वास अटल नाहूँ ताले मध्य आम जीशु को स्वीकार कर पारना कारण लिखा होची आमर धार्मिक लोक विश्वास द्वारा बंचब जदि कहीं पश्चात आम आत्मा ताड़ सन्तुष्ट न अनेक रोग व्याधि सुस्थ हाँपाई विभिन्न समस्यार समाधान प्रभु आम विश्वास करा आश्चर्यकर मोर विश्वास करा प्रभु तक समय करेंगे जागतिक अविश्वासी मान जदि आम हो रोग व्याधि चलो शीघ्र से डॉक्टर पाखक अविश्वासी पापी मान कौ गुण आम भल हेलु माथ्यू 21:22 पदर तो लिखा विश्वास करी प्रार्थना रे जहाँ मागिब ताहा पाइब जहाँ मागिब रोग कैंसर भी मत कैंसर सुस्थ कर मिल बाइबल कहूँ जदि मिलूनी ताले विश्वास ना आम ठारे तो लिखा विश्वास अच्छ कि ना से विषय तुम्हें निज निज को परीक्षा कर कहीं करती ना पचारे कहते हाँ मोर विश्वास अच्छे किसी विश्वास न जमीक कि कटक गोटे लोक प्रार्थना कर जो मत डकाला आउ जो अनेक प्रार्थना कर अनेक पास्ट मैंने लोक मैंने जाकि पहुँचला सीधा सड़क मुझे अनेक लोक उपस्थित आपण सुस्थ हो पारे आउ से लोक वयस्क लोक तो बहुत असंतुष्ट हो गलु अपमानित से है भाया गोटे वयस्क लोक से मु एकदम गोटे युवा लोक अनेक आगे एमती कहूँ से कहीं मुझे सुस्थ हो पारि मु कौन एत बड़ पापी एमती कहीकि विरक्त ही कहले मु कहली मु पाप धर्म कथा कहूना आपन ठारे विश्वास ना मो कथा जमा मानिले ना से ख्रीस्टियान लोक पुणी से ये गिरजा प्रार्थना कौन सब कर जीवन में तांगर परिवार समस्ते मिसी से टी रागिगला परी गले से कौन मोर विश्वास ना ना मु कहीं प्रार्थना करूँ अनेक लोक आसी मो प्रार्थना करें आपण को कहीं आम डकई था जुक्ति आरंभ कर मु छाड़िली अनेक उपस्थित बाकी सब लोक मैंने चुपचाप ही अच्छा ठिया होती ना बस ना कौन ताको घर लोक मैंने सब मुझे कहीकि चली गोटे छोट दृष्टांत दे कहली यही घरे अंधार ना कहीं आलुओ जलू आलुटा लिभिगले अंधार ताने आलुओ जो अच्छी से अंधार ना अंधार जो अच्छी आलुओ ना आपण कहते मु मरबी मु मरबी मु मरबी यहाँ विश्वास ना अविश्वास कहतु मत से पूरा चुप हो रहीगले सब गोटे प्रश्न मत कले ताहले मु कौन करी बस एवं रास्ता को आस मुझे दुईटा काम करूँ आप बर्तमान भल हे आज बोली कहनी काली बोली कहना शीघ्र बोली कहना मुझे बर्तमान भल हे पेस मेकर लगेवाई हैदराबाद आपोलो को जीवार थिला से सब अपॉइंटमेंट से निर्दिष्ट दिन जीवे ता पूर्व ए लोकर अवस्था सांघातिक सीरीयस हो फैमिली डॉक्टर सब अच्छा किसी कर बोले आप बर्तमान भल हे दुईटा काम कर से कहले कौन से प्रथम आपणकर पाप स्वीकार कर प्रभु ठारे मत कह दरकार ना द्वितीय आप विश्वास करूँ जे मु वर्तमान भल हेबी मुझे आप प्रार्थना करी वर्तमान भल हेबी दुईटा काम कर ग्रहण करदे लुदियार हृदय खोलला परी प्रभु हृदय खोलदे सांगे सांगे पार्टी करी प्रभु मुझे पाप करमती पाप कर मोर जौवन समय एमती पाप कर चाकरी समय एमती पाप कर मुझे आप आसते कहतु कहीं शुणा दरकार नहीं कहीं किए शुणे आप एमती पाप सब कर प्रभु केवल मो कथा माने पार्टी कर तो से कहते मुझे पाप करमती पाप कर नीरव हो गली बाइबल गोटे कथा मन पड़ा गीत संहिता लिखा हो सरल लोकों प्रति अंधकार दीप्ति उदित हुए ये सरल भाव में मो कथा ग्रहण करी लज्जा अपमान न करी समस्त आगे खोला खोली पाप स्वीकार कर इम्प्रेस्ड हो गली जड़े प्रभु लोक इम्प्रेस्ड हवा दरकार इम्प्रेस्ड हेले जो कथा कहे आम्भे आप दासर वाक्य दृढ़ करूँ जहाँ कहले से विषय हो इम्प्रेस करने को आउ तेबे मुझे इम्प्रेस्ड हेली तापरे आउ मु प्रार्थना कर माने मु कहली समस्त से इम्प्रेस दे कहली समस्त ठिया हो ठिया हो हाथ ताली दे गोटे गीत गाइबा को मु कहली मु निजे गीत लीड करी आमे विजयी हवा आउ एमती ए गीतटा लीड कली ओडिया
ସମସ୍ତେ ହାତ ତାଳି ମାରି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଟିକେ ତାକୁ ଟଚ୍ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ଅଧ ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବି କି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ହେଇଥିବ, ବେଶୀ ହେଲେ ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟାଏ କରିନି, ଅଧଘଣ୍ଟା କରିନି, 10 ମିନିଟ୍ କରିନି, 15 ମିନିଟ୍ କରିନି, 10 ମିନିଟ୍ ନାହିଁ, 5 ମିନିଟ୍ ନାହିଁ, ଅଧ ମିନିଟ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ହେଇଥିବ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଆଙ୍କର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର, ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ। ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ, ନିଶ୍ଚୟତାର ସହିତ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଅଭିଷେକର ସହିତ। ଏତିକି ଟିକେ କରିଛି ତ ସେ ଲୋକ ଚିଲେଇଲେ ଏକଦମ। ସେ ଯେଉଁ ପାପ ସ୍ୱୀକାର ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲି, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲି, ଚିତ୍ତି ହେଇକି ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବେଡ୍ ଉପରେ, ପାଟି କରି କରୁଥିଲି ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲି, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲି। ଏତେ ଜୋରେ ପାଟି କରୁଥିଲେ କଲେଜ, ମୁଁ ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିପାରିଲି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ସବୁ ଯାକ ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲି। ପଚାରିଲି ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ କହି ପଚାରିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ଏଇ ଘରେ ବହୁତ ଆଲୁ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ଆଲୁ ହେଇଗଲା। ଏତିକି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆହୁରି ଅଛି। କ'ଣ? ମୋର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେ ପେଟନା ଛାତିରେ, ସେ କଷ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ, ପୁରା ପଳେଇଗଲା। ଏତିକି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି। କ'ଣ? ମୋର ବାଁ ହାତ ପାରାଲିସିସ୍ ଥିଲା, ଏବେ ମୋର ହାତ ଫିଟିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ, ପଚାରିଲି ସତ ତାଙ୍କ ହାତ ପାରାଲିସିସ୍ ଥିଲା, ଏବେ ଫିଟିଗଲା କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ ପାରାଲିସିସ୍ ଥିଲା, କିଛି କରିପାରୁନଥିଲେ, ହାତ ଫିଟିଗଲା ତାଙ୍କର। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଡକ୍ଟର ଆସି ଦେଖି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କଲ? ଆଉ ତୁମକୁ ପେସ୍ ମେକର୍ ଲଗାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲ, କ'ଣ କଲ? ବୋଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି। ତାପରେ ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଏଇଟା କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। କଟକର କଟକଚଣ୍ଡୀର ସମାଜ ଗୃହରେ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜ କଲେ। 2 ଜଣ ସ୍ପିକରଙ୍କୁ ନେଇ, ଜଣେ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ ଥିଲି। ଆଉ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବି କଲି, ସେଠି ସେ ମିଟିଂ ହେଲା, ପବ୍ଲିକ୍ ମିଟିଂ ହେଲା ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସମାଜ ଗୃହରେ। ତେବେ ତାପରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ଗିର୍ଜାକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମେ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ପାର୍ଟନର ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମଠାରେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କିଛି ବୋଲି ନାହିଁ, ମୋଠି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ତ ସୋରିଷ ଦାନା ପଡ଼ିଥିଲେ ପର୍ବତ ଘୁଞ୍ଚି ଯା କହିଲେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ, କିଛି ଅସାଧ୍ୟ ହେବନି। ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା କାହିଁ ସେଗୁଡ଼ା କରୁନ? ପ୍ରାର୍ଥନା କର, କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ ହେଉ, ଜଣାପଡ଼ିବ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମଠି ଅଛି। କିଛି ନାହିଁ, ମୋଠି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ନିଜେ ହଇରାଣ ହେବା କଥା। ତେଣୁକରି କହିଲା ପରୀକ୍ଷା କର, କେହି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋଠି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି କି ନାହିଁ ପଚାର, ଅଛି ବିଶ୍ୱାସ ପରା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ସବୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରେ। ଯୀଶୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମାର୍ଥା ମରିୟମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବ। ଯଦି ଆମଠାରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, କେମିତି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରିବା? ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମଠାରେ ନାହିଁ, କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଆମେ କରିପାରୁନା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କେମିତି କହିକି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା? ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଯାଉଛୁ, ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ସହ୍ୟ କରିପାରୁନୁ, କେମିତି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବା? ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଯାପନ ଯଦି ଆମେ କରିପାରୁନାହୁଁ, ପାପରେ ପଡ଼ିକି ପରାଜିତ ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, କେମିତି ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରିବା? ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ମୁଖରେ ଧରେ ସେ ଅଧର୍ମ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହୁ। ଯେମିତି ସେମିତି ପ୍ରଭୁ କହିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ହଁ ବୋଲି କହିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲେଖା ହେଉଛି ଆହେ ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭଜନା। ଯାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଲା? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନ ପାଇକି କୌଣସି ଲୋକ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆଉ ଏଇଟା ଆମେ ବୁଝୁ ନ ବୁଝୁ, ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଏଇଠି ହିଁ ସତ୍ୟତା ଅଛି। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତ ଗୋଟିଏ ବାଇବେଲ ସମସ୍ତେ ମାନନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମଣ୍ଡଳୀ କାହିଁକି? ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମ ଅଲଗା କାହିଁକି? ମୁଁ ରୋମାନ କାଥଲିକ୍ ଥିଲି। ଭାବିଲି ଲୋକଙ୍କର ସିନା ବୁଝିବାର ଭୁଲ, ବାଇବେଲ ତ ଭୁଲ ନାହିଁ ନା। ଯେଉଁଠି ଗଲେ ତ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉ, ଗୋଟିଏ ତ ବାଇବେଲ ନା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବି? ମୁଁ ବାଇବେଲ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଇବେଲ ଡିପ୍ ଷ୍ଟଡି କଲେ ଯେ ସବୁ ମିଳିଯିବ ସେ ନାହିଁ। ଏଇଟା କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପଢ଼ିଲା ଭଳିଆ ପୁସ୍ତକ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମେ ମୋ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରସନ୍ନ କର, ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଦେଖିବି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲେ, କ'ଣ କଲେ? ଲେଖା ହେଉଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ, ଯେବେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ବୁଝିବେ। ଲୁକ 24:45 ଲେଖା ହେଇଛି। ଏହିପରି
ଯୀଶୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତର କଥା କହୁଥିଲେ, ଲୋକ ବୁଝୁନଥିଲେ, ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ସେ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସବୁ ସତ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ ବୋଲି ଯୋହନ 16:13 ଲେଖା ଅଛି। କାରଣ ଯୋହନ 17:17 ଲେଖା ଅଛି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହେଉଛି ସତ୍ୟ। ଏସବୁର ଭିତରେ ପୁଣି ଠିକ୍ ଜ୍ଞାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ଗମନାଗମନ କର, ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନୀ ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଅଭିଷିକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ଟାଚ୍ରେ ଆସିଲେ, ସେଭଳି ମଣ୍ଡଳୀରେ ରହିଲେ ଜଣେ ବାଇବେଲର ଜ୍ଞାନଟା ପାଇପାରିବ। ପ୍ରକୃତ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି? ତ ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଥିଲି, କେବେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମୁଁ କେବେ କରିଛି ନା ଜାଣିଛି ନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଥିଲି? ମୁଁ ତ ହିନ୍ଦୁ ନଥିଲି କି ମୁସଲିମ ନଥିଲି। ତାହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀର ନୀତି ନିୟମମାନେ ସବୁ କରୁଥିଲି। ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁକିଛି ଆମ ପାଇଁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆମକୁ ନିଜକୁ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେମିତି ପାଇବି। ମୁଁ ଯେଉଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଥିଲି ସେ ରୋମାନ କାଥଲିକ୍ ମଣ୍ଡଳୀ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଗନ୍ଧ ବାସନା ହିଁ ନାହିଁ। ଶୁଣିଲି ଆରୁ ଦେଇକି ଯାଇକି ଅନେକ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ଗଲେ ଆରୁ ଦେଇକି ଜଣେ ଲୋକ ମନୋହର ସିଂ ତାଙ୍କ ଘରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଗଲି। ମୁଁ ସେଠି ରହିଲି, ସେଠି କିଛି ଦିନ ରହିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ରିଭାଇଭାଲ୍ ମିଟିଂ ହେଲା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲି ସେଠି। ମୋତେ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ବହୁତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଜଣେ ଲୋକ ଆସୁଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବ, ଏମିତି ତ କେବେ ଆମେ ଦେଖିନୁ କୌଣସି ଲୋକ। ସେମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ, ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମିତି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର, ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜ, ଆମମାନଙ୍କର ନେତାମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ। ସେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ହେବ, ସେମିତି ଗିର୍ଜାରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ତାହେଲେ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଜଣେ ପଢ଼ିପାରିବ। ଏଇଟା କେତେ ଭିତରେ ଅଛି। ଏମିତି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶକ୍ତି ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ମୋର ଆତ୍ମା ଲାଭ କରୁଥିଲା ବେଳେ ମୋତେ ସବୁ ମିଟିଂ ଗୁଡ଼ାକରେ ସ୍ପିକର କରି ଡାକୁଥିଲେ। ଭାବିଲି ସବୁ ହେଇଗଲା। ଦେଖିଲେ ଯୀଶୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇକରି ତୁମର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି MA ଇକୋନୋମିକ୍ସ, ବଡ଼ ନମ୍ବର হবে, ଆଲଫାବେଟ୍ ଶିଖିବାକୁ ଯାଅ କହିଲି। ଘଟଣାକ୍ରମେ କଟକ ଆସି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଇନ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ମଗରବାଗରେ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହିତ ଆସିଲା ପରେ ବାଇବେଲର ଡିପ୍ ନଲେଜ୍ ପାଇଲି। ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ବେଲେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼ଟା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଜନ୍ମରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇକି ସେଇଠି ଶୁଣିଲି ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ କ'ଣ, ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ବାଇବେଲରେ ପ୍ରେରିତ 2:42 ସେମାନେ ଆଉ ଇନ୍ ଦ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆପୋଷ୍ଟଲ୍ସ ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରେରିତମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ସେଇଟା କେତେ ଜଣ ଜାଣିବେ? ଆପୋଷ୍ଟଲିକ୍ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ମାନେ କହିଲେ କେତେ ଜଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜାଣିବେ? ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ଲାଗିବ। ସେପରି ନ କଲେ ଆମେ ଠିକ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ହେଉଛି, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବାକୁ ହେବ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲରେ ମଷ୍ଟ ମାନେ ବାଧ୍ୟ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଉଛି, ଯୋନ 4:23-24 ପଦରେ। ଆତ୍ମାଙ୍କର ବୃଷ୍ଟି ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଭୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜାଗାରେ ନାହିଁ। 42 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଯାଇଥିଲି ସେ ଆରୁଦିକୁ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ଗତ ବର୍ଷର, ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କଲେ ସ୍ପିକର କରି। ମୁଁ ଗଲି, ସବୁ କଥା କହିଲି। ଏଠିକି ଆସିକି ମୁଁ ଆରୁଦିର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଜେରୁସାଲେମ, କାରଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରଥମେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଏଠିକି ଆସି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲି କହିକି ଅନେକ କଥା ମୁଁ ସେଟା କହିଲି। ଖୁସି ତ ହେଲେ ଲୋକମାନେ, ମାତ୍ର ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେକ୍ରେଟାରୀ ନା କ'ଣ ଯିଏ ମୋତେ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଇନଭାଇଟ୍ କରାଇଥିଲା, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ତ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରି ଆମକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସତ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସମୟ ଥିଲା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଗ୍ନି ଜଳୁଥିଲା, ଏବେ ଲିଭି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ ସେଇଠି। ସେଭଳି ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଚାର କରି। ମିଟିଂ ହେଉଛି, ସଭା ସମିତି ସବୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଦୟାକରି ଆମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି, ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ କିଛି ହେଇପାରିବନି ବାଇବେଲ କହୁଛି। ତେଣୁ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ 100ରୁ 100 ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୁଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନା। ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନିଅନ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ କରେ। ଏବେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ସେ 11 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଯୋଉଠି ଆଉ ସେ କନ୍ଧମାଳ ଯାଇ ସେ ମିଟିଂ ସେଟା ମୁଁ ନେଲି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ବାକ୍ୟ ସବୁଦ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏପରି ଭାବରେ ସବୁ ସଦନ ହେଲା। ମିଟିଂ ସରିଲା ପରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି କିଏ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କଲେ, ମୋତେ ଦେଖେଇଦେଲେ। ସେ
भाविली से पाखे तो बहुत ताड़ना कि दंगा सब होता काले भितर किए आसली कि प्रथम पहुँचू पहुँचू मत टे रिस्क लगे आम पास्टर मैंने पचारे केमती लगुच एरियाटा मुझे मत टे रिस्क लगुच से लोक मानकर एकदम आउ से आश्रम फाश्रम सब से अच्छी भयंकर दंगा होता जा हो तो जाइए प्रभुंर कार्य जमी करने को भाविली कौन कि गोटे किए आसिले कि विपक्ष मु भी कहली हाँ मु प्रचार करूँ से लोक कहीदे आपण आउ थे आसी प्रचार करूँ समस्त लोक बदली जीव पवित्र आत्मा कथा सत्य वाक्य छड़ा अन्य किछि ही मु कहे ना से आरुदय जो मीटिंग गुड़ाक है आम मंडली चापड़ पंकार जड़े सेठिका लोक दिने देखा ही जनाशुना लोग कहला तुम कौन आउ मीटिंग गुड़ा केमती सब थी बाहर कौन लोक आसते क्या डकई बोली से कहले टी बागी कहली कथा जाना से कहले हाँ हाँ कटक आसते किए जड़े बक्ता आसते बेंजामिन बेहरा ताण हो बेंजामिन बेहरा ना तो शुणुचु ये कही केमती बागी बागी कहले अच्छा हो मीटिंग केमती है से आरुदी लोग कहले भूमिकंप है एमती लोक आम देखिनु जहाँ बाइबल अच्छी केवल से कथा से कहते बाइबल बाहर कौन सी कथा कहना अन्य मैंने अनेक अनेक भाषा अनेक प्रकार कथा कहते किंतु ए लोग बाइबल छड़ा ता बाहर कौन सी कथा कहना अन्य साक्ष्य ये सबुड़ाक बड़ विचित्र से कंधमाड़े कहते एमतीका कथा साक्ष्य वाक्य आम केबे भी शुणिनु कहाटा यही मोर कार्य प्रकृत में प्रभुंर वाक्य को सफल करने पवित्र आत्मा कार्य बढ़ाई मोर लक्ष्य शिक्षा प्रचार करके मु खाली छाड़े ना प्राणपण कर लगे लोक मान प्रार्थना सेमती सब मीटिंग जिते लोक था नेता माने थे लीडर्स माने कोऑपरेट करनथे मु किछि बोली से खातिर करे ना मनुष्य द्वारा तुम नेता हो मु जीशु द्वारा नेता हो आसुची कहीं मुझे तुम खातिर करी ना आश्चर्यकर्म प्रभु मो द्वारा कहते मुझे कहीं तुम खातिर करी गर्व अहंकार ना जेहेतु लोक मैंने लोक मान बाधा विघ्न प्रतिबंधक स्वरूप से मोर स्वभाव प्रकृति एमती हो जाए मो रूढ़ हो जाए कठिन हो जाए मत प्रभुंर कार्य करने तेणु प्रभुंर धन्यवाद हो तार गोटे विषय ए प्रथम ग्रंथि रे ए 12 पर्व 3 पद अनुसार गोटे विषय निहाती दरकार पवित्र आत्मा कार्य ही बढ़ावा हम यथेष्ट भाव में बढ़ावा हम मुझे प्रकृत में लोक मैंने पवित्र आत्मा पूर्ण हवा हम जो पवित्र आत्मा पूर्ण हेली जीशु को प्रभु बोली कहवाटा खाली जीवारे ना खाली मुखरे ना वाक्य ना कार्य द्वारा प्रमाणित है जहाँ जहाँ मुझे बर्तमान कहली आज्ञा पालन न कले आम प्रभु बोली कहीपरानी इच्छा साधन कले प्रभु इच्छा साधन प्रभु बोली कहीपरानी विश्वास न चलले प्रभु बोली कहीपर ना आउ कौन प्रभुंर सेवा न कले कार्य ठीक भाव में कर न पारे जीशु को प्रभु बोली कहीपर ना आश्चर्य कर्म न कले प्रभुंर शक्ति प्राप्त न कले प्रभु बोली कहीपर पवित्र जीवन न काटले प्रभु बोली कहीपर ये जहाँ सब मुझे कहली सब गुड़ाक मो जीवन में मुझे करुँची प्राणपण कर प्राक्टिकल भाव में कौन सी विष कष्टकर ना कहीं पवित्र आत्मा कार्य जहाँ रोमियो 8:26 लगा आत्मा आमर दुर्बलतार साहाय्य कर जे कौन सी विषय दुर्बल अनुभव कले आत्मा पूर्ण परभाषा कहीकि यथेष्ट कर प्रार्थना करने चाहे पाउल परी समस्त बेसी परभाषा करुँच परभाषा न कले स्पिरिचुअल लाइफ रे कहीं स्ट्रंग हो पार ना प्रथम करंथी 14 पर्व आउ से 14 पदरे जी 14 पर्वर 18 पदरे आउ से पाउल कहते मुझे तुम समस्त अधिक रूपे परभाषा कथा कहली परभाषा यथेष्ट कहवा कहो पवित्र आत्मा पाइले सीना हम ना केमती कहीपर कौन सी विष कष्टकर हम प्रभु जीशु निजे भी कहले प्रेरित 1:8 पवित्र आत्मा तुम उपर अवतीर्ण हेले तुम्हें शक्ति पाइब जदि पवित्र आत्मा ना आम शक्ति ना ईश्वर शक्ति ना शरीर शक्ति थी जड़े बहुत बड़ुआ लोक थे मानसिक शक्ति थी माने जड़े ज्ञानी जागतिक भाव में ज्ञानी हो कि ईश्वर दृष्टि मूर्खता कहीं मूर्खता बहुत बड़ ज्ञानी होते बड़ चाकरी करते बड़ लोक होते गिरजा आसबे मला पर नरक जीवे से ज्ञानर मूल्य कौन से प्रतारणा शैतान आउ चातुरी से आस पाठ पढ़
ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଲୋକ ସମ୍ମାନ ଦେବେ, ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯିବ, ମାତ୍ର ନରକ ଯିବ ଶେଷରେ। ତେଣୁ ସେସବୁ ନାହିଁ। ଆଉ ନିତାନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିନା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଆମ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବାର ଯଥାର୍ଥତା ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଜୀବନରେ ପାଉ ନ ପାଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ନିହାତି ଦରକାର, ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବାକୁ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସବୁ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମୁଁ କଲି, ମୋ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରିବାରରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲେ। ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାହାମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଅଛି, ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ, ସେମାନେ କେହି ବେଶୀ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ଥିଓଲୋଜି ଟ୍ରେନିଂ ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ଥିଓଲୋଜି ଟ୍ରେନିଂ ଟୋଟାଲି ନେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିପାରନ୍ତି। ଆରେ ଆଉ ସେ ରୋଜାଲିନ୍ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ସେ ବି ଦେଖିଲା, ସେ ବି ତ ନାହିଁ, କିଛି ବି ତ ନାହିଁ, ଅନେକ କଥା କହି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ଯିବା ପରଠାରୁ ମୋ ଏ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ମୋ ଉପରେ କିଛି କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲି, ଯେତିକି ଭିତରକୁ ଯିବା କଥା ମୁଁ ସେତିକି ଚାଲିଗଲି, ବାକି କିଛି ରଖିଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନ ବଦଳିଗଲା। ମୋ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ଲୋକମାନେ ଅନେକ ବଦଳି ଯାଇଛନ୍ତି, ବଦଳି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବଦଳି ଯିବେ ମଧ୍ୟ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଭାବରେ କଥା ବି କନଭିନ୍ସ କରି ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଗଲା। ପୁଅ ଝିଅ ହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ହଁ ପାଠ ପଢ଼, ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରଖିଥିବେ ସେଇଟା ହେବ। ମୁଁ କହୁନି ସେମାନଙ୍କୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କର, ଏ କର ସେ କର, ସେମିତି କେମିତି କହିବି? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ପୁଅର ଏତେ ସମୟ ବି ହେଲାଣି, ପ୍ରଭୁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? ମୁଁ ତ ବି ଆଉ ଚାହୁଁଥିଲି ସେମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଝିଅ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କଲାପରେ 2 ଜଣ ଯାକେ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ କଲାପରେ ସେ ଆଉ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁଅଟା ସେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଏ ପୁଅ ପିଲାଟା ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୁଅନ୍ତା, ମୁଁ ଯେମିତି ହେଇଛି। ଯାହା ରେଭେନ୍ସାରେ ତାର ସେ ସେତିକି କଲା। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ମଲାରୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି, ତା ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। ମୁଁ ତ ଚାହୁଁନଥିଲି ପାଷ୍ଟର ହେବି, କହି କଟକ ଆସି ରହିବି। ଯଦି ସେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି ତାକୁ ଭଲ ଚାକିରି ଦିଅ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କର? ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ମୂର୍ଖତା ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ତା ବୁଝ, ମୋତେ କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ତୁମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦିଆହେଲା, ଏତେ ଶକ୍ତି ଦିଆହେଲା, ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଦିଆହେଲା, ମୁଁ ଏତେ ତୁମକୁ ବାରମ୍ବାର ଦର୍ଶନ ତୁମକୁ ଦେଲି, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକ ବଦଳି ଗଲେ, ତୁମ ପୁଅଟାକୁ ତୁମେ ଏମିତି କରିଦେଲ ଜଗତର ଚାକିରି ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, ପ୍ରକାଶ 20 ପରେ ଲେଖା ଅଛି 1000 ବର୍ଷ ରାଜତ୍ୱ କରିବେ। ମୋତେ ତ କମାଣ୍ଡୋ କହି ହ୍ୟାଲୋ କମାଣ୍ଡୋ କି ହାତ ମିଶାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବର କଥା। ଚାକିରି ଯେମିତି ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ କାମ କରିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। କ'ଣ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିଲେ ମୁଁ କିଛି କରିନି, ବହୁତ କମ୍, ଏପରି ମୁଁ କହିଥାଏ। ଆହୁରି ବହୁତ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଭାବିକି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ କରିଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତେଣୁ ମୋର ସେଇ କମାଣ୍ଡରୁ ଆହୁରି କେତେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଥିବ। ମୋ ପୁଅ କ'ଣ, ମୋ ପୁଅକୁ ପ୍ରଭୁ କରିଦେବେ ୱାର୍ଲଡ ରୁଲର, କହି ମୁଁ ୱାର୍ଲଡ ରୁଲର ଥିଲି, ତାକୁ କରିଦେବେ। କେଉଁ ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିଛି ସେ, କେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିଛି ସେ? ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯଦି ତା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିବ ମୋ ପରି ହେବାକୁ, ମୁଁ କେମିତି କହିବି ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଭଲ ଚାକିରିଟେ ଦିଅ, ତାକୁ ସ୍ଥାୟୀ କରିଦିଅ? ନାଇଁ, ଯାହା ତୁମର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ। ତା ଯୀଶୁ ଆଜି ବି ଆସିପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ଚାଲିଯିବ। 3 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ତାର ପ୍ରାଣ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ହାଡ଼ ମାଂସ ନଥାନ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାନ୍ତା। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମରିକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନ ଯାଇଛୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ହିଁ ପାରିନଥାନ୍ତା। କେବେ କେମିତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖାଉଥାନ୍ତା, ନହେଲେ ଫଟୋ ଟଙ୍ଗେଇକି ଅନେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ ତା ଜୀବନରେ। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଏ ପୁଅ ଝିଅ ଯାହା ହେବେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଇବାକୁ ହେବ। କ'ଣ ଆଉ ପାଆନ୍ତୁ ନ ପାଆନ୍ତୁ ଲାଗି ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ମିଲି ଝିଅ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ସେ କହିଲା ନା ଭାଇ ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ଅଛି, ତେଣୁକରି ସେ ପାଉନାହିଁ, ସହଦ୍ରବ। କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଶେଷରେ ଲାଗିଗଲା। ଆଉ ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ପାଇପାରୁ ହିଁ ନାହିଁ। ଲର୍ଡ଼ ସାପର ହେଉଥିଲା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକରେ। ସେ ଲର୍ଡ଼ ସାପର ଯେମିତି ସରିନି, ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହୋଇଗଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବୁ, ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜକୁ କହିକି କ'ଣ ଗୀତ ନା କ'ଣ ଗାଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ସମସ୍ତେ କଲାବେଳେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହ କହିକି ହାତ ରଖିଲା ମାତ୍ରକେ ପରଭାଷା ଅନର୍ଗଳ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁବେଳେ ଲାଗିକି ରହିଛି। ସେ ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ କେବେ ସେ ହେଳା କରିନାହିଁ। ତାର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଥିବ, ମୁଁ ତାକୁ କହେ ପରୀକ୍ଷା ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଗିର୍ଜାରେ ବସିବୁ, ଗିର୍ଜା ଟାଇମ୍ଟା ତୁ ଯାଇକି ତୋର ପଢ଼ାପଢ଼ି କର, ପରୀକ୍ଷା ସରିଲା ପରେ ଗିର୍ଜାରେ ବସିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମିତି କେବେ କରିନାହିଁ। ଯେ କାଲି ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଗିର୍ଜାରେ ସେ ବସିଥିବ। ଶେଷରେ ଉଭୟ ଯାକେ 2 ଜଣ ଯାକେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ସେଇଟା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ।
जदि जड़े कई प्रभु लोक पास्टर कि आ गए चर्चर लीडर ताकू एमती गिर्जा प्रार्थना करने को लीड करने को हम ताकू लोक मैंने पवित्र आत्मा पूर्ण हवा को मंडली निज परिवार ना से ठीक प्रभु लोक हो पार ना। प्रेरित 19 पर्व में पाउल जो देखिले एफिसर केतक शिष्य 12 जन शिष्य मान से देखते पचारे तुम विश्वास कले पवित्र आत्मा पाइल ना से पुनर्बार से डुबन नापी से कहले कारण से आउ से केवल जौन बाप्तिस्म बाप्तिस्म तो होते से हस्तार्पण कला मात्र के पवित्र आत्मा पाइले नाना भाषा कथा कहले भगवानी पितर जौन सेमती प्रार्थना हस्तार्पण कले पवित्र आत्मा पूर्ण पितर कन्या लोक गृह कथा कौ कौ जिते शुणुले पवित्र आत्मा पूर्ण एपरी लोकंर आवश्यक खाली कथार ना। तेणु प्रभुंर धन्यवाद हो यहाँ भितर को जावाक हम पवित्र आत्मा न पाई जीशु को प्रभु बोली कहीं कही पार ना कौन सी लोक बोली बाइबल देखा ताहले पवित्र आत्मा पाइबा निहाती जरूरी। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड उदाराबानी काराबा शाकालाराबानी खाराबांगाला रबा प्रभु तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो। आज समय पाई धन्यवाद आज सुजोग निमंते धन्यवाद यही सुजोग आम को देच प्रभु केवल पवित्र आत्मा आम को पूर्ण हवा निमंते हालेलुया पवित्र आत्मा कार्य को वृद्धि करने ईरबात्रमाणी कारवर्षा काला रबा कारण लिखा अच्छी से जो भविष्य पुस्तक 2:28 पदे आम समुदाय प्राणी उपर आत्मा ढाड़ा चारिड़े तुम्हें अनेक देश राज्य सहर ग्राम मंडली गुड़ाक पवित्र आत्मा को तुम्हें दौच ढालुच परिवार गुड़िक से कर्णिल्य परिवार सदृश दिने आम को पचार कहीं तुम देश में तुम राज्य में तुम सहर में तुम ग्राम तुम समाज में तुम मंडली तुम गृह लोक मैंने पवित्र आत्मा पूर्ण हो पारे ना केमिति तुम्हें सेवा करमिति प्रार्थना कर कौन तुम पाखे ईश्वर अनुग्रह दान थिला ईराबात्रामानी कारबांदा लाराबा अन्य माने से माने कथा कहला बेले लोक पूर्ण होछंती प्रार्थना कले पूर्ण होछंती हस्तार्पण कले पूर्ण होछंती तुम द्वारा कहीं हो पारा ना। हे प्रभु से आमको तुम्हें विशेष भाव में अनुग्रह दया कर यही सुजोग आम को तुम्हें देच इधरबाणी खारबत्र मान कारबांदरमा यही सुजोग सब बेले मिल ना तार सद्व्यवहार करने तुम्हें दया कर। हाँ प्रभु मनुष्य भाव में चिंता कले मुझे अनेक करी मन मुझे मात्र प्रकृत में तुम दृष्टि चिंता कले कौन प्रभु ताहा किछि भी नहीं मत बहुत किसी कार्य करने पर्यंत किंतु साहाय्य कर धन्यवाद कुछ आगामी दिन मान करने दया कर। गत काली मनोज आउ ता स्त्री बनिता से आसी पहुँचले से जीवे आज तुम्हें से दया कर तुम्हें से आणिल जपरी तुम्हें किसी कथा कह ये कथा से भीतर को ने जदि नियंती ताहले से भल हम आ मनोज तो भीतर को नहीं कथा आ बाकी से बनितार कथा प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर तुम्हें से जपरी आउ प्रार्थना करेंगे लक्ष्य रखिए कांदे पवित्र आत्मा प्राप्त होगापाई खाली गिर्जा प्रार्थना ना सर्व प्रकार प्रार्थना निवेदन सर्वदा आत्मा साहाय्य कर 24 घंटा चिंता रखे मत पवित्र आत्मा दरकार माग दिज्व तुम्हें कह कहीं तुम्हें न दब जहाँ कि आउ प्रभु दुर्बलता आउ से सब मुक्त हवा आवश्यक। प्रेरित 5:32 लिखा जो मैंने ईश्वर को आज्ञा पालन करते से पवित्र आत्मा दिखती तेणु काली हो तो मुझे कौन आज्ञा पालन करूँ से गुड़ा चिंता कर देखी से गुड़ाक सजाड़ी देवाक हम। प्रभु तुम्हें अनुग्रह कर तुम्हें से कार्य सबकि विषय तुम्हें से आशीर्वाद कर एम जीवन बदली जाओ तांकर परिवार प्रियजन मान को अनुग्रह कर अनेक आगे साक्षी कर तुम्हें व्यवहार कर तुम नामर प्रशंसा गौरव जुगे जुगे हो। आउ प्रभु तुम्हारे वाक्य को आह्वानपूर्ण भाव में ग्रहण करी निजे पवित्र आत्मा पूर्ण हो अनेक पवित्र आत्मा पूर्ण कर प्रयास करने को आमको तुम्हें विशेष भाव में तुम्हें साहाय्य कर। हालेलुया ताले तुम्हें आसुच शीघ्र तुम भेट तुमको भेट आम प्रस्तुत हूँ अनेक को प्रस्तुत करूँ उत्तम विश्वस्त दास स्वरूप आम हिसाब दे पार तुम कंटाविध पाद को प्रणाम और चुंबन कर शुणिल बोली धन्यवाद दे नित्य जीवित प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम यही प्रार्थना करुँ आमेन। पिता ईश्वर प्रेम प्रभु जीशु ख्रीष्ट अनुग्रह पवित्र आत्मा सहायता प्रभु जीशुंकर गौरवमय आगमन पर्यटन समस्त सहवर्ती आमेन।